There are thousands of cults around the world. It's important to note two things about them. First, not all cults are religious. Some are political, therapy-based, focused on self-improvement, or otherwise. And on the flip side, not all new religions are what we're referring to as cults. So what exactly defines our modern understanding of cults? And why do people join them? Broadly speaking, a cult is a group or movement with a shared commitment to a usually extreme ideology that's typically embodied in a charismatic leader. And while few turn out as deadly as Jonestown or Heaven's Gate, which ended in a mass suicide of 39 people in 1997, most cults share some basic characteristics. A typical cult requires a high level of commitment from its members and maintains a strict hierarchy, separating unsuspecting supporters and recruits from the inner workings. It claims to provide answers to life's biggest questions through its doctrine, along with the required recipe for change that shapes a new member into a true believer. And most importantly, it uses both formal and informal systems of influence and control to keep members obedient, with little tolerance for internal disagreement or external scrutiny. You might wonder whether some of these descriptions might also apply to established religions. In fact, the word cultus originally described people who cultivated the worship of certain gods by performing rituals and maintaining temples. But in time, it came to mean excessive devotion. Many religions began as cults, but integrated into the fabric of the larger society as they grew. A modern cult, by contrast, separates its members from others. Rather than providing guidelines for members to live better lives, a cult seeks to directly control them, from personal and family relationships to financial assets and living arrangements. Cults also demand obedience to human leaders, who tend to be highly persuasive people with authoritarian and narcissistic streaks motivated by money, sex, power, or all three. While a cult leader uses personal charisma to attract initial followers, further expansion works like a pyramid scheme, with earlier members recruiting new ones. Cults are skilled at knowing whom to target, often focusing on those new to an area or who have recently undergone some personal or professional loss. Loneliness and a desire for meaning make one susceptible to friendly people offering community. The recruitment process can be subtle, sometimes taking months to establish a relationship. In fact, more than 2/3 of cult members are recruited by a friend, family member, or coworker, whose invitations are harder to refuse. Once in the cult, members are subjected to multiple forms of indoctrination. Some play on our natural inclination to mimic social behaviors or follow orders. Other methods may be more intense, using techniques of coercive persuasion involving guilt, shame, and fear. And in many cases, members may willingly submit out of desire to belong and to attain the promised rewards. The cult environment discourages critical thinking, making it hard to voice doubts when everyone around you is modeling absolute faith. The resulting internal conflict, known as cognitive dissonance, keeps you trapped, as each compromise makes it more painful to admit you've been deceived. And though most cults don't lead members to their death, they can still be harmful. By denying basic freedoms of thought, speech, and association, cults stunt their members' psychological and emotional growth. A particular problem for children who are deprived of normal developmental activities and milestones. Nevertheless, many cult members eventually find a way out, whether through their own realizations, the help of family and friends, or when the cult falls apart due to external pressure or scandals. Many cults may be hard to identify, and for some, their beliefs, no matter how strange, are protected under religious freedom. But when their practices involve harassment, threats, illegal activities, or abuse, the law can intervene. Believing in something should not come at the cost of your family and friends. And if someone tells you to sacrifice your relationships or morality for the greater good, they're most likely exploiting you for their own.
Cuando la iglesia, hermanos, quiere salir a otro estado, otra ciudad, otro país, ¿qué hacen ustedes? A ver, ¿qué hacen, hermanos, ustedes, incluso los hombres? ¿Qué hacemos cuando queremos salir? Pedimos permiso. Y si la iglesia le pide permiso a la autoridad para salir. Así que aquel hermano que dice que sale, está en desobediencia. Y que cuando se le llama, hermano, hermano, es que estoy en tal lugar. ¿Y por qué anda por allá? ¿Por cuándo sale? ¿Por qué? Una vez, hermanos, un ministro dejó de existir. Y el siervo del Señor, hermano Samuel, se le dio la noticia. Y lo primero que preguntó, porque dejó de existir en otro lugar que no era su área de donde estaba como ministro, en otro país. ¿Y qué andaba haciendo allá? Porque la persona se volvió apóstata, negó la fe, ya no quiere nada con Dios, negó todo, no creen ni en apóstol, no creen en Dios, ya dejó todo. ¿Esa persona puede ser libre, la que permanezca en la iglesia fiel? ¿Sí o no? Sí. Porque aquel negó a Dios, negó todo y dejó, ya no quiere nada, ya se intentó y se le fue a hablar y dijo, no quiero nada con la iglesia, váyanse, déjenme en paz. Y bueno, ya es muy diferente esa persona ante los ojos de Dios. ¿A qué volvió? A muerte espiritual. ¿Qué es un apóstata? Un ex hermano que perdió la fe, hermosa fe. Y cada hermano bautizado y cada hermana bautizada celosamente debe de cuidar su fe. Celosamente debe de cuidar su alma, de pelear, de luchar, de batallar en contra de quien sea. Sean, hermanos, algunos familiares. Sean, hermanos, personas a las que yo he querido, estimado, apreciado por mucho tiempo, pero que hoy son apóstatas. Hermano, debo de ser un enemigo de un apóstata. Entrado encubiertamente para dañar a la iglesia. Debemos evitar a estas personas. Hermano, procura no tener ninguna clase de comunicación con ellos, que los incrédulos se convierten en enemigos de Dios. Apártate de ellos. Un hermano santo, una hermana consagrada, nunca debe convivir con un hombre que duda, porque ese hombre ya perdió la fe y está en peligro de contaminarte. Del anticristo, el que está en contra de Cristo. Hermanos, con acciones, con actitud. ¿Yo por qué tengo que andar platicando con el impío? ¿Con el apóstata tengo algún negocio? Pues me da trabajo. Pues hermano, no es el único. Te aconsejo que no vayas a trabajar con él, porque de él no es bueno recibir absolutamente nada, porque nada es sincero. Te lo va a cobrar muy caro. No lo hagas, hermano. ¿Cuántas de las veces el apóstata está en la casa de una familia? Uno solo es el apóstata. Hermanos, entonces tenemos que obrar con santidad. Los tumores en el cuerpo hacen daño, son mortales. ¿Qué hay que hacer con los tumores, hermanos? Extraerlos. Duele extraer ese tumor, hermano. No creas que nada más agarrarlo y sacarlo y ya, te queda un dolor. Es que es mi hijo, es que es mi hija y yo la quiero mucho. ¿De veras la quieres?
Dijo el Espíritu de Dios, aborrézcolos con perfecto odio. A quien intente dañarnos, quizás sea tu familiar, quizás sea tu amigo, quizás sea el vecino, la persona más cercana que tienes, no concretemos con ellos. No, hermanos, un corazón amargado, un corazón, hermanos, dejado de Dios, ya nada lo va a poder hacer volver. Ya es una persona olvidada, ya es una persona que renunció a su fe, ya es una persona que renunció a Dios mismo. Hay veneno en ellos, en su hablar. Ya es una persona perdida, que ya no tiene, hermanos, esperanza. Una mala conversación que puede perjudicarnos.